अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव फीड देख रहे हैं आप और मैं साहिल इकबाल हूं और मेरे साथ मेरे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी मीर हिलाल हांजूरी साहब। और आज हम बात करेंगे, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल जो है उसमें काफ़ी उथल पुथल नज़र आई और ख़ासकर कल जो वहाँ पर डेवलपमेंट हुई जिसमें असेंबली में जो है जो वोट था ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसको फिर बाद में स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया और उसके बाद अपोजिशन जमातें जो हैं वो सीधी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बज़ात खुद जो है सो मोटो लिया है। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में, या जिस तरह से हम सब जानते हैं कि 1 बजे जो है पहली हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर क्या कुछ उस निकल कर सामने आ सकता है और क्या कुछ तवक्कात की जा सकती हैं। सीधे हमारे साथ इस वक्त हिलाल साहब मौजूद हैं। साहब, जिस तरह से आप हम सब जानते हैं कि कल जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुई, एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई और उसके बाद हमने देखा कि सियासी जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तो आज 1 बजे हेयरिंग होनी है, तो क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? माहिरीन क्या कहते हैं? देखिए साहिल, जब हम पाकिस्तानी मीडिया को देखते हैं, पाकिस्तानी ज़राई ब्लॉग को देखते हैं, तो कल का दिन भी पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी अहमियत का हामिल था और आज भी कानूनी एतबार से, आईनी एतबार से आज का दिन भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल जहां पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर जो अदम एतमाद का बिल जो था या अदम एतमाद की जो रेजोल्यूशन था, करारदाद थे, उससे यकसर मुस्तरद किया गया है इन बुनियादों को लेकर कि इसमें फॉरेन इंटरफेरेंस है, रेजिम चेंज करने के लिए एक साजिश है। तो उसको बुनियाद बनाकर जो पाकिस्तानी कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर थे, जो असद कैसर की जो कि स्पीकर है, उसकी गैर मौजूदगी में वहाँ पर ऐवान की कार्रवाई चला रहे थे, तो उन्हें मुस्तरद किया। और इस एक्शन के खिलाफ फिर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, अपोजिशन पार्टियां, उन्होंने उसके खिलाफ पर एहतजाज किया और इलाहिदा से असम्बली सजाई है। और इस ज़मन में देखने वाली 2-3 चीज़ें हैं कि क्या जो स्पीकर की जानब से बिल को या स्पीकर की जानब से जो करारदाद को मुस्तरद किया गया, क्या इसकी वैलिडिटी है। ये इसका नोट्स लेने के लिए सो मोटो एक्शन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया हुआ है। क्योंकि कल ही 3 जजों पर मबनी बेंच ने इसकी समाअत की, लेकिन उसके बाद उन्होंने 5 जजों वाली मजबूत एक बेंच बनाई है और आज 1 बजे के लिए, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज 1 बजे के लिए उन्होंने इस समाअत को मौखर किया। समाअत को मौखर करने के बाद जब हम देखते हैं कि आज 1 बजे इसकी कार्रवाई शुरू होनी है और देखा जाएगा कि कोर्ट क्या, जिस तरह से अपोजिशन की भी ये डिमांड है कि कल के दिन में जो कुछ हुआ वो रिवर्स होना चाहिए, यानी जो अदम एतमाद की जो करारदाद है जिसे मनसूख किया गया, मुस्तरद किया गया, उसको अंडो किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ने और स्पीकर ने इसमें सही तरीका कार नहीं अपनाया है, कानून की खिलाफ वर्जी की है। ये 2-3 चीज़ें जो है अपोजिशन की जानिब से उभारी गई है और सुप्रीम कोर्ट इसका जायज़ा ले रही है। और सुप्रीम कोर्ट का अब देखना है कि किस मकसद को लेकर स्पीकर ने इस बिल को मुस्तरद किया है। जब हम कल से ही पाकिस्तान के माहिरीन को देखते हैं, जो वहाँ के आईन और कानून जानते हैं, इस पर मुतज़ाद जो है वो बयान निकल कर सामने आ रहा है। कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि ये गैर आयूनी एक मुंह था जो इमरान खान और उसकी सरकार ने, इंक्लूडिंग जो स्पीकर थे, उनकी जानिब से यहाँ इस्तेमाल किया गया। लेकिन बेशतर जो कवानीन जानने वाले, आईन जानने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि जो अपोजिशन की जानिब से इसमें ये डिमांड रखी गई है कि कल के दिन में जो कुछ भी हुआ उसको अंडू किया जाए, वो अंडू फैसले का नहीं हो सकता है, बल्कि अगर कोई कार्रवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की भी जाती है तो वो सिर्फ स्पीकर के खिलाफ की जा सकती है कि उन्होंने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है। ये भी एक ऑप्शनल चीज़ है। तो इस वजह से जो कल के दिन में हुआ है, माहिरीन के मुताबिक, जो पाकिस्तान के कानून और आइन को जानते हैं, वहाँ के पार्लियामान को जानते हैं, तो उनका मानना है कि इसमें जो पार्लियामान या स्पीकर ने जो रोल अदा किया है वो इलाहिदा है और जो कुछ हुआ है वो अब वहाँ के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है और वहाँ की असम्बली डिसॉल्व हो गई है और वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर इमरान सरकार जो है वो अब मौजूद नहीं है। लेकिन
چونکہ یہ بات کا پروسیس ہے، اس پہ اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے کل یہ بھی ڈیمانڈ رہی تھی کہ وہاں سے اسٹے آنا چاہیے کل کے فیصلے کا، لیکن آنریبل کورٹ نے اسٹے نہیں دیا، کیونکہ کورٹ نے یہ بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اسپیکر نے جس مقصد کو لے کر اس قرارداد کو مسترد کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی ویلیڈیٹی ہو، تو پھر ہم اس ووٹ کا کیا کریں گے جو ہم آج وہاں پر ووٹ کریں گے. تو اس وجہ سے ایک دھچکا وہاں پر اپوزیشن کو ضرور لگا ہے. لیکن دوسری بات، کچھ دن پہلے ہی جب آپ کو یاد ہوگا کہ 7 تاریخ کو یہ کنورسیشن ہو جاتی ہے، منٹس آف میٹنگ جو ہم فارن آفس، امریکن فارن آفس اور پاکستانی فارن آفس کے درمیان ہوتی ہے، جس میں یہ کچھ کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان کی سرکار رہتی ہے تو پھر اس صورت میں ہم پاکستان کے ساتھ ریلیشنز رکھ سکتے ہیں. اور پاکستان نے اسے ایک دم کی تصور کیا. کہاں پر تصور کیا؟ یہ کچھ دن پہلے ہی جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لایا گیا، اس کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ، اور اس میں اس کنورسیشن کو، اس منٹس آف میٹنگ کو باضابطہ ڈسکس کیا گیا. اور اس میٹنگ میں جو ISI کا سربراہ، بحری اور بری فوج کا سربراہ، فضائی فوج کا سربراہ، چاروں سربراہان وہاں پر موجود تھے. اور ان کی پریزنس میں جو میٹنگز آف میٹنگ بنتی ہے وہ یہی بنتی ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے بقول پاکستانی میڈیا اور پاکستانی سرکار کہ یہ صاف درشاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ بھی عدم اعتماد لایا گیا اس میں فارن انٹرفیرنس ہے. اور عمران خان نے خود بھی نام لیا ہے امریکہ کا، اور انہوں نے کہا کہ امریکن ایمبیسی اس میں کام کر رہی ہے، امریکن گورنمنٹ اس میں کام کر رہی ہے، تو اس سے ایک نیشنل تھریٹ جو ہے قرار دیا گیا ہے. تو اسی چیز کو بنیاد بنا کر کل پاکستان کے اسپیکر نے یہ کہا کہ یہ ہماری قوم کے خلاف ایک کوشش ہے. تو اس چیز کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا کہ یہ جو عدم اعتماد ہے اس کو مسترد کرتے ہیں. اور اگر یہ بنیاد پہنچائی جائے، کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جو وہاں کا سیکورٹی کاؤنسل ہے، تو وہاں سے اگر کوئی سفارش آ جاتی ہے اور منٹس آف میٹنگ آ جاتی ہے اور اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے مانا جاتا ہے کہ عمران سرکار کو یا عمران خان کی پارٹی کو یا وہاں پر جو آج اسپیکر ہے اس کو ایک ایویڈنس ہے اور اس کو ایک بیک ہے ڈیفینس کے لیے کہ یہاں پر جو ان کی گزارشات رہی ہیں اپوزیشن پارٹیز کی، اس کو رد کیا جا سکتا ہے اور وہاں پر مانا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی جیت ہو سکتی ہے. بالکل احساس صاحب، جس طرح سے ایک اور بات بھی سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ جو بھی کل جو مسترد کارروائی مسترد کی گئی اور اس کے بعد جب کورٹ کا رجوع کیا جاتا ہے، لیکن وہیں جو پاکستان کا آئین ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی آپ جو یہاں پہ ڈیسیجن لیتے ہیں اسمبلی میں، اس کو پھر آپ کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے ہیں. اگرچہ کورٹ اس میں سنوائی دے سکتا ہے لیکن آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. اور دوسری جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ ہوئی، یا انہوں نے پھر اپنا جو رد عمل بھیجا اسپیکر کو، اور اسپیکر نے اسی بنیاد کو پھر لاسٹ میں اپنے جو اختتامی الفاظ تھے اس میں کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو غیر آئینی ہے تو اس کو مسترد کیا جاتا ہے. تو کیا ہم یہ مان کر چلیں کہ جو اپوزیشن پارٹیاں ابھی جنہوں نے رجوع کیا ہے سپریم کورٹ کا، تو انہیں وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ کورٹ جو بھی اس پہ ڈیسیجن دے گا وہ پہلے ماضی دیکھے گا کہ ماضی میں کس طرح کی کارروائیاں چلی ہیں، ماضی میں کس طرح کے جو ڈیسیجنز آئے ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ آئندہ کا فیصلہ سنا سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، کورٹ جو وہاں کے آئینی ماہرین ہیں ان کا ماننا ہے کہ کورٹ اسپیکر کے فیصلے کو بنیاد دیکھے گی کیا ہے، کہ اسپیکر نے آ کر کس بنیاد پر اسے مسترد کیا ہے، اور وہ اسپیکر سے طلب کرے گا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کون سی بنیاد رکھی. اور وہاں پر ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ سیکورٹی کاؤنسل، جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی ہے، وہ منٹس آف میٹنگ سامنے پیش کریں گے جس میں اتفاق ہوا تھا کہ اس عدم اعتماد میں فارن ہاتھ ہے. تو اس کو وہ سمجھے گا کہ آرٹیکل 5A جس کا فواد چودھری نے بھی کل ذکر کیا ہے کہ ہر کسی انڈیویجول کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے قوم کے تئیں وفادار رہے اور اس کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہو جائے. اور اس میں ایک اسپیکر کا بھی ایک انڈیویجول ہاتھ بھی ہے اور ایک کلیکٹیو اس وجہ سے کہ وہ ایوان کا ایک حصہ ہے. تو وہ بنیاد آئینی ماہرین پاکستان کے کہتے ہیں کہ اس سے ایک اپوزیشن کو ایک اور دھچکا مل سکتا ہے. حالانکہ کل کے دن میں سوچا بھی نہیں تھا اپوزیشن جماعتوں نے کہ اس طرح کا سرپرائز انہیں مل سکتا ہے. تو اب چونکہ یہ ہو گیا، اب اس کی آئینی اور قانونی ویلیڈیٹی وہاں کی سپریم کورٹ طے کرے گی. تو اس وجہ سے سپریم کورٹ اپنے ماضی کے فیصلے جات اور موجودہ اس کے ایویڈنسز کیا ہے، اس کے ثبوت کیا ہے، کیا واقعی ایسا کچھ ہوا ہے کہ اس میں فارن انٹرفیرنس ہے، تو وہ ایک سبجیکٹ ہے. اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ راتوں رات بھی مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا، چونکہ 3 مہینے کا سمے ہے ٹوٹل، اور اس مدت کے دوران کوئی یہ توقع بھی نہیں کر سکتا کہ فوراً سے پیشتر کورٹ اس کی سماعت کرنے کے بعد
जो है फौरन इसका कोई फैसला सुनाएगा, वो भी नहीं है। और आपको तो याद होगा कि हाल ही में डिस्क्वालीफाई करने के लिए कि अगर पार्टी विप के खिलाफ कोई भी एमएनएस, जो भी एमएनएस वहाँ पर हैं, वो पार्टी विप के खिलाफ जाते हैं और अपोजिशन जमातों को वोट करते हैं, तो उनके खिलाफ क्या कुछ करना होगा। सदारत रेफरेंस जो है वो रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस भेज दिया और कहा कि ये कानून साजिया का इख्तियार है कि वो क्या करेंगे। और आर्टिकल 79 गालिबन आता है कि जिसमें वहाँ के कानून साजिया को ये इख्तियार है कि वो क्या डिसीजन लेगा, और उस कानून के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता है। तो ये कुछ दफात हैं जो पाकिस्तान के स्पीकर को, नेशनल असेंबली के स्पीकर को एक डिफेंस देता है, जिसके राव से ऐसा लगता है कि जो बॉल है वो हुकूमत जो थी वहाँ इमरान खान की, उसके खेमे में ज़्यादा चलती हुई नज़र आ रही है, और जो पलड़ा बारी है वो इमरान खान का नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी कोर्ट के पास ताकत है, कोर्ट के पास इख्तियार है, वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल आईन और कानून के मुताबिक ही करता है। और इस हवाले से यही समझा जाता है कि आज का जो डिसीजन होगा या आज की जो समाअत होगी उसमें ठीक उसी तरह से बहस मुबाहिसा हो सकता है, जो वकला है आपस में वो जरा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आउटकम जो है वो यही निकलेगा कि अब इलेक्शन की तरफ जाना है, 3 महीने का वक्त दिया गया है। और इसमें जो अपोजिशन का मेन मकसद ये था कि अंडू होना चाहिए कल के फैसले को, वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, ये पाकिस्तान के आईनी माहिरीन कहते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि इलेक्शंस जो है वो एक हल हो सकता है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर जिस तरह से इलेक्शंस करवाने हैं, तो वहीं इमरान खान एक तरफ और बाकी सियासी पार्टियां जिस तरह अभी एक तरफ सारी जुटी हुई हैं, तो अगर नए सिरे से इलेक्शंस होते हैं, क्या हम ये मानकर चल सकते हैं कि अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो इसी तरह से एक साइड से होंगी या एक दूसरे की टांगे खींचती नजर आएंगी जिस तरह से? देखिए, ये बहुत अहमियत का हामिल है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी सरकार के पक्ष में, सरकार के हक में फैसला सुनाया गया, तो उससे 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि एक, अगर गवर्नमेंट का स्टैंड जो है उसको कंटिन्यू किया गया कि 3 महीने के अंदर अंदर अपने इलेक्शन करने हैं। पहला ये कि जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी वो उसमें काफ़ी इजाफा हो गया है, वो पाकिस्तान की मीडिया साफ दिखा रही है। दूसरा ये कि जो वहाँ से एक नैरेटिव अब बिल्ड हो गया है कि इमरान खान कौम के लिए लड़ रहे हैं, ये एक नैरेटिव बिल्ड हो गया वहाँ। और इमरान खान ने पाकिस्तान की जो खारजिया पॉलिसी है उसको आज़ाद बनाने की कोशिश की है। हालांकि कुछ दिन पहले, लगभग 7 मार्च से पहले की जब हम पाकिस्तान की सूरत हाल देख रहे थे, तो वहाँ महंगाई की वजह से लोग जो है सड़कों पर आना शुरू हो गए थे और सरकार के खिलाफ बहुत गम गुस्सा नजर आ रहा था। लेकिन ये जो मूव एब्रप्टली हुआ है उसने कहीं ना कहीं इमरान खान की जो छवि है वो बचा दी है, क्योंकि अब फोकस जो है वो महंगाई से उठकर नेशनल इंटरेस्ट पे हो गया है। और नेशनल इंटरेस्ट पर चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर किसी भी मुल्क में हो, वहां पर जज्बात जो है वो जुड़े रहते हैं। तो इस वजह से एक जज्बात वहां पर भी पैदा हो गए हैं और लोग जोक दर जोक अब किसके साथ, इमरान खान के साथ जुड़ रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में जो रिसेंटली वो म्यूनिसिपल पोल्स हुए थे, उसमें भी हमने देखा कि एक जो है वेव चली है तहरीक इंसाफ की, और वो तहरीक इंसाफ जिस एरिया में ये इलेक्शन चल रहे थे वहां पर तहरीक इंसाफ का जो खाका था वो बहुत कमजोर था, वहां पर उनका वोट बैंक बहुत कम था, लेकिन वहां से भी उन्होंने सीटें निकाली हुई हैं। अब तीसरी बात यह है कि अगर कोर्ट ने अपोजिशन की डिमांड्स को रद्द किया, यानी उन पर अंडू नहीं किया, तो उससे क्या हो जाएगा कि उसे साबित हो जाएगा, एक नोशन चला जाएगा मुल्क के अंदर कि चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो बिलावल भुट्टो है, चाहे वो फजलुर रहमान है या उनके इत्तेहादी हैं, उनको एक चोर की नज़र से देखा जा सकता है कि यहाँ पर इमरान खान के नैरेटिव को कोर्ट ने एंडोर्स किया है। यानी इमरान खान का नैरेटिव यह है कि 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो अगर ये नैरेटिव बिल्ड हो गया तो ये एक कहर साबित हो सकता है अपोजिशन पार्टीज के लिए। नंबर एक और ये भी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में हैं, चाहे आसिफ जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या जो रिसेंटली उनके साथ हुकूमती इत्तेहादी थी और उनकी MQM जो उनके साथ गई हुई है, उनके आपस के इख्तिलाफ जब हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। कोई भी जो ममासलत उनके ख्यालात में नज़र नहीं आ रही है, हर किसी का एजेंडा अलग अलग है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल वहाँ पर नज़र आ रहा है, और उसमें लग रहा था कि ये जो हुकूमत इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद जो हुकूमत बनने वाली थी, उसमें लग रहा था कि शायद नैब के कानून
جو اس میں ترامیم لائی جا سکتی ہے, جو ان کے خلاف کرپشن کے کیس ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو نواز شریف ملک کے اندر نہیں ہے, ملک کے باہر ہے, اس کی رسائی جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے, اور عمران خان اور ان کی پارٹی کے خلاف ایک مورچہ سنبھالا جا سکتا, کیسز لگائے جا سکتے تھے. تو اس وجہ سے مانا جاتا ہے کہ وہ ان کا اتحاد بنا ہوا تھا, کیونکہ اگر وہ تحریک انصاف کو آج کرپٹ کر جاتے, ان کو ختم کر جاتے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آئندہ ان کے لیے جو انتخابات کی راہ وہ ہموار ہو جاتی. لیکن اب اگر کورٹ نے اس کو انڈو نہیں کیا, یعنی جو کل کی رولنگ ہے پاکستانی اسمبلی کی یا وہاں کے اسپیکر کی, اگر اس کو انڈو نہیں کیا گیا تو اس سے دو نقصان اپوزیشن کو ہے. ایک یہ کہ وہ چور تصور کیے جائیں گے, ان کو ملک کے خلاف تصور کیا جائے گا, ایک پرسپشن جو ہے پبلک کے اندر چلا جائے گا. نمبر دو یہ کہ جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ بھی بکھری پڑیں گی, ان کے درمیان جو ایک اتحاد تھا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ دیر تک رہنے والا نہیں ہے, اور پھر اگر علیحدہ طور پر وہ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ علیحدہ طور پر عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو کل ملا کر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بال سے 3 وکٹ گرا دیے عمران خان نے. بالکل. بہرحال ناظرین کرام, یہ جو ہے ماہرین جو پاکستان میں رہنے والے ہیں یا دنیا بھر کے ماہرین جو ہیں, جو باتیں انہوں نے کی ہیں, جو تجزیہ انہوں نے کیا ہے, اس کا ہم خلاصہ کر رہے تھے, اور ساری نظریں جو ہیں وہ 1 بجے جو پاکستانی وقت کے مطابق وہاں پر کورٹ کی ہیئرنگ ہونے والی ہیں, ساری نظریں اس پر ہیں, اور اس کے بعد ہم بھی اپنے نیوز بلیٹن میں یا فیس بک لائیو پر آپ تک پھر سے خبر پہنچائیں گے کیا کچھ وہاں پر ہوا. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان لائیو فیڈ.